Lama Swrangchati ni Kokborok Koktwma anggun beberapa Universitas Berwakti ni Kokborok Koktwma rongkha. Shagraham or Kanchanpur Jompu here Mizoram finally young Brodona Boba Grap Production Money Kodeverma Dibra Hasti Hapang Mizoram Hasti Hapang Bar Hapang by Oksharamani Yagro Buram not Dibra Hasti Tonne Bagay Resettlement Plaza Money Bagay Rizak Money Table Bagay 600 crore package board Rinani Koshi Jagmani Taldom Pishing about Hapang Piaba Taldom Light Hamni Yaglo Tabokona Rizayako Sagra Hankor Kanchanpur Jompu Hill ni Mizoram ni Fine Eriang Brodok na Bobagra Production Money Kodeverma Tripura Haste Hapang Mizoram Hapang Para Hapang by Cox Salemani Yagloba Brodok na Tripura Haso Tonen Bagay Resettlement Clay Rizak Money Te Borok ni Bagay 600 crore package Borina Gosika Tato ni Bishingana Bara Hapang Pia Tadog Light Hamani Yagloba Tabo Pana Borok ni package Rokna Rizayako Tabakan nukja katamo Jompu Hill ni Ardi Progo Tongma Hachik Edisi Base Kamini Brurok ni Chathai Tongta Hunke Tripura Hasewa Bo Ritainke Mizoram Hasewa Amo Bahake Unguinman ka Sumung Tabo Hasini Sinai Tungai Lukurok ni Mizoram Hapang Bahake Jompu Hill ni Ardi Progo Tongma Hachik Edisi Base ni Naiko Tongman ka Ti Tripura Hapang Abono Saimani Bom Bahake Sring Tonggoiman Abono Tui Hankor Tangpang Boka Haja Tangpang ni Thani Swimming Blay Rimani Yagroba Tabuksa Jorati Mungsapani Yapni Sejayako Haini Bagay Omhachaya Samung Kaimana Nugu Tripura Sa Thungrung Bodor Bobagra Betui Durjak Tripura Mota TYPC TPF Thansa Klai Khorang Tisaka Phachara Agotra Preskaba Koktwma ni Bisungtike Pandora Koknaruthne TYPC ni Chairman Ranjit Deborma Saka Hasini Montri Okrana Swimming Blay Beke Mizoram Hasini Montri Okraba Kok Saimani Bisungtike Borok ni Chungjana Sokmnani Bagay Haye Hunke Choba Kotor Khlainai Hnei Abono Karibo Boteibo Saka Dakti no O Kamini Borok no Naikol Tongnani Bagay Hapangni Bokhauti Ojago TSL Camp Kaisa Asuk Rinani Bagay Tini Koktwma ni Pando Bonokari Manjaka TPF ni Vice President Amitabh Deborma Tripura Motone Adong Ananta Deborma no Khobai Kubunra पांडव कोकनारुथ मानजने आदम सका नमस्कार आप सभी को यहाँ पर जो उपस्थित हम लोग जो मीडिया के फ्रेंड्स हैं मैं यहाँ पर जो आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो यहाँ पर हम लोग TYPC त्रिपुरा और TPF को लेकर जो ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसके तरफ से आप लोगों को स्वागत और शुभकामनाएं। आज का ये जो एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो मूल विषय है उसके बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से वाकिफ़ होना चाहिए क्योंकि आज जो विषय को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है जो हमारे राज्य के सारे लोगों के लिए हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए हमारे राज्य की शांति और समृद्धि के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आप ये देख सकते हैं। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इसमें लिखा है जो SDM कांचनपुर ने लिखा है, DM धर्मनगर जो नॉर्थ त्रिपुरा का जो धर्मनगर में बैठते हैं नॉर्थ त्रिपुरा को DM को ये लिखा है। इसमें ये लिखा गया है मैं आप लोगों को ये पढ़ के सुनाता हूँ। रिगार्डिंग असेंबली इलेक्शन इन मिजोरम एंड इंक्लूशन ऑफ फुल देंगसाई इन पार्ट 37 ऑफ हाचेक ST कॉन्स्टिट्यूंसी। इसका मतलब ये है कि जो मिजोरम में जो असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है उसमें जो हासेक ST कॉन्स्टिट्यूंसी है 37 पार्ट का जो हासेक कॉन्स्टिट्यूंसी जो जम्पू हिल एरिया में है उसको इंक्लूड करने के लिए जो आप लोग आपको समझ में आया होगा ये एक्चुअली ये जो इनको ये प्रस्ताव रखा है ये बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही मतलब क्या कह सके इसको बहुत ही स्क्रूटिनी करने के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें लिखा है Fuldansai village VC has added as a part of constituency as Jompui Fuldansai. 130 voters in the electoral roll of Jompui Fuldansai are residents of Tripura. They are present in electoral rolls of Tripura.
in ROR of Fuldansai Village Council and avail ration facility from Fuldansai ration shop under Kanjapur subdivision. मतलब जो 130 वोटर्स हैं फुलदंशी एरिया में, वो त्रिपुरा के वासी हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं, त्रिपुरा का रेशन शॉप का सारे फैसिलिटीज़ वो लोग पा रहे हैं. Currently, the PWD road leading to Kampui border village of Jampui Hill RD block is regarded as the boundary between Tripura and Mizoram Fuldansi, where the eastern side belongs to Mizoram and western side is Tripura. Traditionally, Fuldansai village as a whole has been accepted as a part of Tripura. Hence, the inclusion of VC, Village Council, and its residents in Mizoram electoral rolls seems to be problematic. यह लिखा है SDM ने DM को. तो मैं इस विषय पर अपने जो राज्य सरकार है, जो हमारे मेरे माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे भारत सरकार को भी इस विषय में उनको ये आगाह करना चाहूँगा कि जो ये लेटर में लिखा गया है, जो ऑफिशियल लेटर में लिखा गया है, इसका ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है और इसके ऊपर बहुत ही जल्दी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे त्रिपुरा का टेरिटरी का मामला है. इसमें मतलब पहले ये थोड़ा क्लियर कर दें कि इस लेटर के हिसाब से जो SDM ने ये चिंता जताई है खानामणि को जे चिनी त्रिपुरा हस्तनी जम्पु हिल आरो ब्लॉक ने मिसिंग खालायनाय फुलदांसाइ विलेज कमिटी वो जे एरिया तंगमनि जे कामी तंगमनि और कामी एरिया वो मिजोराम गवर्नमेंट चिनी जे त्रिपुरा आमसायो इलेक्शन खालायो, विलेज काउंसिल इलेक्शन खालायो आरो बरक जे रायजो सोबायो जे बरक काबक जे मिजोराम गवर्नमेंट जे आरो विलेज काउंसिल सालबोय तंगमनि आबोनि प्रतिबादनो जोंनि आरो मथा कायथाम त्रिपुरा TYPC TPM जों आरो जयनलि प्रेस मिट खालायजा तेका चिनि कखा चिनी हास्ते वो मिजोराम गवर्नमेंट बाहाय के थायो और फुलदांसाइ गामि ताइ साबवाल एलाकावो बाकी मिजोराम गवर्नमेंट आरो इलेक्शन खालायो मानखा एवं त्रिपुरा गवर्नमेंट तंगतै बाहाय के सिरिं काय तंखा एवं SDM DM चिति सिमानि परिवर्तन एक्शन या अमरो जों सोंनानै नायमानि चिनि ओ माथाखौ बेखाय जों इमिडिएटलि जों त्रिपुरा गवर्नमेंट नि थानि जोंनि डिमान्ड जे माननीय चीफ मिनिस्टार वो मिजोराम गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टार सैथु जे बाहायके रायजो सोबायो आरि लायो बाहायके त्रिपुरा हास्ते वो मिजोराम गवर्नमेंट जे विलेज काउंसिल इलेक्शन खालायो मानखा अबनि खैफोद जाहाते त्रिपुरा गवर्नमेंट नानान उनफोन अमचिनि दाबि ताइचिनि त्रिपुरा हा ता बॉर्डर एरिया ताइ आरो जे तंगनाय गामियाम सेनि लुकुरंग गंनि प्रोटेक्शन नि बागै नायमुथांनि बागै आरो इमिडिएटलि PSR केम्प कैसा रिना निमफोन एवं दाटिनो आबो केम्प कयेकदिन बिसिमन आरो PSR केम्प आसुनानफोन अमचिनि कैसा दाबि गायता कैसा कखा ओ जे फुलदांसाइ गामियाम जायो जे मिजोराम गवर्नमेंट जेबाबे खायो फोर्सफुलि एक जोरपूर्वक हायखायो बा खबैफानो जे इलेक्शन खालायमानि अमन इमिडिएटलि त्रिपुरा चीफ मिनिस्टार केंद्र नुकु मिनिस्टार नि थानि नरखायना नुखो ताइ कखुनसो डिटेल्स जानांगो नुखो एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नि तरफ थेके मिजोराम गवर्नमेंट नि वो एक्शन नि बागै जे नांगमानि दरकार आबो नाहाना नुखो गायता कैसा कखुनखा नरक जतन साइबानो दापुरो बखर जे मिजोराम नि चिनि बरर बर' खादानि बरर त्रिपुरा जे फायनाय बिखाय बर' मिजोराम नि थायो त्रिपुरा प्राय 23 बोसोरनि उनाव चिनि बुबाग्रा पद्धति के बर्मानि थैखांबाय बिनि साइट माबाय ताइ कहाँ काय बर' गवर्नमेंट ताइ चिनि बर' खादानि अजमार मोजो थैमाबाय कासे एग्रीमेंट उनखा ओ एग्रीमेंट न स्राय के सिजाक दंगो 6 मास नि बिसिङाव न बरना हारिवो त्रिपुराव रिहेबिलिटेशन नुनानै ताइ बरन बुत अधिकार नुनानै
তাই রেশন কার্ড এরবই বরণ অরণি বংনি মান খাইনো বরণ যতন এখানে কোক্তমা কিন্তু কোভিড-19 ফাইমান হলো ও কইরা ভাইরাস ni bagai abo tamungkha abo koya kintu sumnungui tongo SDM office kholokjak aro buiga hani jisni sumnung tongo ni aro ego tamnani bono ongko bongui tongo aadhar card dijagai isung tongo permanent resident certificate isung tongo kintu sudu chini boru khadan borno tabo ba haroi rehabilitation ni jagya chini kokongka tangai ri jagya jaga selection nungbai kha sab kisu nungbai thangya kai harina tokon problem kare ekai chini dabi kha chini motha katha ne dabi kha je immediately o buru khadani borrona voter adhikar ni bage kon voter list mukti sanan kon mong ration card nan kon tai borno dakti khaye je elaka o borno rehabilitation janan ko mani am sayo borno nok nagai tadi kan borno borno basan nan kon tai jaga bagai nani bagai sa mojo ma pha theijak sarai khorokta majuli bisate imikati prampor noti laithanai talcha shika tibra haso kasha kutung boyar sipsakha chabo nanai borok no pushinani barja hastini kha kwal lokro thangbai ka toroi rangcha mungmani tlanglai khorok khairok ma o hamjama mankha hastini lokroni thani o khorok tamcherai ma pha thejak srai khorok tham monjuli bisate idibika tripura borno toye thangnai talsa saka tripura haste maruguno kutung boyar sipjaka koktwma chenani bisingtoi sabon nanai borokno pushnani barja hastini kha kubar lokoro thanglai kya toroi rang puisa chamung numung tlanglai kharungma mankha hamjangma mankha hastini kha kubar lokoro ni thanibo osai khorok tamro Karek suru o khorok tamsrai rongno kubang ko kha kubar borok rongno baksani sakni sani haike pushtini kogrukha baksan nogot langai lekha pora khlainani tori logrui pushtini kogrukha abo hai kubang ko borok robe kok buti rijangma ulobo kebni thani sobiyakun o khorok tamma phathajak srai rok tabo bo sumuno kasai tongko sabuman khana o khorok tamsrai rongno hunoi hastini kha kubar lukurong thani bo kaisa sumo talsa kamani yagolo hani hai thangi nasunikya simna amchani MLA Bishokito de Burma Sabrum Boshno Porbindro Jokamio thangai ma pha theja osarno tabu busui kaka kaki noksonok arani jati gusiro nakuli tongo MLA Bishokito de Burma ma pha thejak srairno tabu nakuli tongnai rok bai kok salaiman ulo sawi manka hani saka tabusuk jorawo kebuno honani kok sabi salaimaya kun hunoi abro kari MLA hai hani bo saka kebuno horya hani bo nokuni boro kok sabakya hanai MLA osrai rono naikulu tongnai robe pok biti salaye kame kanani kurungsa ringno ko khorok thamnano admission khlai gunani kok biti rika hani saka nangke joton nangmani baza nanai tei nasin phani hanai Sabrum Bisnupur ADC village of Haizak chini taku khorok tei buku khorok noi thui thangjak family nogo bini bongni srai khorok thamno naina bagai sang tinibo Haizak bahing laikha borno pore nani ekaba bongno bahikai tonnani jeng apro saiklangjak ba bini guardian rok bai jate kaisa decision na di je borno pore nai kai boro pore nai te tonina ekaba buino de rohor nai abo decide khadi hini jeng saiklang mani guardian soho chin dara songbai borok kok salaika tabugo borok right decision na halai manya kho karon thimani ketal khoba jotono kise ki laijak bini babuni digi bini amani digi borok kok salaika thanjak khlai ke borok tabu apatot kuno jaga rohor yakho omte hekei kok sab laijak inge sing borno koikha je o ganao kaisa school tongo ebenezer hini a school phano borok no khorok tham kaina khorok tham no borti khlai bongni je nangmani abo to ebenezer no borok gosinai te gosijak chini Rupaisari block chairman chini Donanjoy Dabuni Fugang Khanaka ke sudo ebenezer simia bongni logi sungbo society bo chini bosong jotono
फायै बरनो नायनानै आंबो गसेका आं निजेबो गसेजाक जों आं साइक्लांजाक जेहेतु थानाय प्रतिति मासावनो जों बरनो फायनायनिखौ दिनै फायखाया ओंखाय जों नेक्स्ट मान्थआव फायनाय अमा हायखायनो बं बरबाय जों नांगै दंनाय बंनि याकुं रागिया सा बंनि जेहेतु दाबो याकुं केबेल ओंखाय थिनांगौ जों बरबाय फाय मालाय फायनाय बंनि सुख दुखनि कक खोनानाय बंनो जों दिनै कुनु रिमेया फतिनि किसा सराय रक सादर रकसिमि जों किसा रिवि कलांका ओंखायते बाकी बुइ अनन सोसाइटि एनजिअ रक तो फाइन दङ नाइन दङ ओंखाय तेबो त्रिपुरा हास्तेनि जत ताखौ बुहुक संना खनायनि जों बरनो नाहारदि जों तो नाहारनायनो जतन किसा किसा जुदि चुबासु खायलायगै बंनि थिनां गाहाम अंगानि जों वानसुगो हायनि बागैनो दिनैसिमि फायजाय ते थिनांगो जों फायनाय एकै दाबुक बरकनो नुकु फायै नुखुंगो मटामटी बरक शरीराव जतन गाहाम केवल लुमटुक सातुटुक रकरै ओंखाय जों ईश्वरनि थानाय आमनो प्रेयार खायो जाते बरक थिनांगो गाहाम ओ शालो एमएलए विश्वकत देपुर मनकारे मानजाका रुपाश्री आदि ब्लॉगनि बीएससी चेयरमैन धनंजय त्रिपुनो कारे कुबुंडो पाइथको एमएलए को कसरखा मा फा करे ओसराय खरक तंगो लेखा पराते तोरना लोक थानिबो चुबासुनि बागे हासने खा क्वार लुकुरो आगि फायने बागे हिनि को कसरखा Shalkorokmi mungia kami amsayo juda-juda fasinti hamgrani shamung jake tangjak amsayo juda-juda jengjal kaisisa kokbot monati mungia kami develop habanago liberation rika INPT ni adongra Shalkologrumi mungia kami amsayo juda-juda fasinti hamgrani shamung jake khlajagya amsayo juda-juda jengjal ni kaisisa kokbot manatui mungia kami develop habanago liberation rika INPT ni adongra Borok deputation da thani wa khurja jak shan morok angkha mungia kami develop amchayo enregan samung jake khlajagya tei j6 salni bagi samung mana tongmani asul rajagya abuno ran nangnai haboni bakhakti nok rajagmani kahamke nok tangi rajagya nok jake tangada nangnai mungia kami block khajagmani bisi nuchi kai thangka tapsuk jora amchayo kaham nungrai tei koroi tei kahamna nangnai Tabo corona ni jari pandemic ni jora wo online class angkai tongo habani bakhaktei pia mungia kami amchayo kri nok nu khangmang kebang haini bai kutri nogo tv kri net manthogeni bagi online ni sepsap maya angkai tongkha mungia kami amchani rung sungai dok haini bai amchayo net connection kaham khanya nangnai Mungia kami higher secondary school angmani BCG ba kai thangka pia tabusuk jora senior basic school ni mukhang tongkhon nangmasuk rungfungnai rejagya ketaw jorni joto tamung raide bai sep saurubui kusugrung no tangjane ungthun tai rung nogo arts science subject marnai apno kare 100 seat ni girls hostel ma tangnai obohai kai tisa samunotui depression rumani pok sawi khnaraka INPT ni adongrok infrastructure rejagya senior basic ni building no tongkhu master adequate master rijagya onke bono sung saka bono dutala building modern technology ni subida riui all kind of stream joto stream jemon arts commerce science joto oro sujuk marinai enkai 100 jon seated bed girl hostel mungia kamio mak khlognai enkai oro COVID-19 ne bagai je cherai rok sujuk porinani sujuk maya borokno porinani sujuk khai rithung enkai samosto development work of block ni andar je ungui tokmani jate sothik bhabe kaham kai thik bhabe ungthung boni bagai sengtini block o deputation relaimani chini o deputation 11 point tongo abo o 11 point no nugui chini block officer video খুব চাজাখা এবং খুব এপ্রিসিয়েট খাইকা এবং ববো নিজের তরফ থেকে চেষ্টা খাই দङ जों খুব गाहामखैनो बबाय बुखा खलगै कक सालायमान बागै बनो बेलायखैनो चिनि बिदु सापनो हामबाय मारियो ओंखाय ओ एलाकानि हामक्रायनि बागै बचिनि ओ जे 11 पॉइंट डिमान्ड बनो खूब हामजाखा এবং बनो तै ब नायनाय हिनै जोंनो कग्रिखा हामबाय Tini o deputation manjaka INPT ni AGS Ranjit Kumar de Burma, Central Committee Telangana Division Secretary Uttam Kumar de Burma, Telangana Division President Karan Singh Jomatia Akosong.
Swrangchati horok khoroksa ogo cherai kanang buhukno coronavirus manjago hini kok awai bono shakham nokni tiklai rohon mane Swrangchati horok khoroksa ogo cherai kanang buhukno coronavirus manjajak hini kok awai bono shakham nokni tiklai rohorka yagulo buhuk shakham nok buskani kaisa thayo cherai asai kha bini abuni hulo tesha haino hai shakham nokni bukhakte o buhukno cherai asai ma khotolo tlangai thangka shakham nokni security o buhukno shakham nogo habrinani nailia hinibo saimanka Boba Gakor Agolini Kotor Shakham Nongni Bishingo Khobza IGM Shakham Nogo Omohai Patim Umabai Harsini Shinai Nongro Kaham Mokol by Nashiglia Tabuk Shumuke Omohaisi Gobi de Obuko Coronavirus Manjaka Choi Soisi Coronavirus Manjakake Bahike Obuko Tesha Haino Hai Jere Asema Kotolo Langzagi Taka Tabuk Shumu Achaja বাবারে শুনারে বলে গেছে না কোনা যা কারে কাজ করলো কে করোনা এমন আবার তোমাকে করে রুগী ধরে গেট মে কোন সময় গেট মে ছাড়ে রুগী মরে গেল গা কত জানি মরে যা কার তো তখন তো এমন এই ঘটনা হ্যাঁ গেট মে দেখো না কথা যুক্তি এই মহিলাটা তো লাগতো না বাবারে শুনারে বলছি ফেসা করে না হইতো না যাও পরিষ্কার করে দে রাস্তা পরিষ্কার করে দে ঘুমাইলে তো ঘুমার মানুষ জাগাইলা ওড়ো ওড়ো করোনা অক্ষর করোনা অক্ষরে আমার নিয়ে বই সেক্রেটারি ভিতরে এমন অবস্থা না কোনো মা বোন যায়নি কোনো মা বোন তো আছে যে গরম ব্যবহার করে পর্যন্ত গেটম্যানরা সব বোনা বিপদ হয়ে আমরা আইজন আছে গন্ডা সত্যি বিপদ হয়ে আমরা আইছি কালকে যে ব্যবহার করতে আমার যেমন আমার এমন অবস্থা ওখানে করোনা নাই একটু দিন গেলাম দেখো তো করোনা মানুষ হয়ে জায়গা করোনা কইরা খারাপ করোনা আমি এসে আমার পেশেন্ট দেখতে কত দিন চাইছে আমি তো মনে করি আজকে 9 বছর ধরে আমি ইলানে আছি 9 বছর ধরে আমি আইজিএম চিনি লাস্ট আমার মেয়েরও আমি হেমি সব কিছু পড়াই Amtoli Thana Khobza Kanchanpur Amsini Bokribo Khoroksa Omar Doksi Bishini Chakrani Mankati Manka Thineni Mong Shombo Sarkar Amtoli Thana Khobza Kanchanpur Amsini Bokribo Khoroksa Omar Doksi Bishini Chakrani Mankati Manka Thineni Mong Shombo Sarkar Pati Mongo Shaimanka Shombo Sarkar Jowak Nangai Shalbruno Kepeke Tongo Hinei Te Nukuni Bhakti Shaimanka Shangrong Salfung Damdok Tamohai Jorabo Shombo Sarkar Nogni Onkuri To Hangmani Fiaba Nogo Kifilia Amsini Buhuk Shong Tei Khona Thang Puro Bukiriwo Shombo Sarkari Mankati Kofungzaki Manka Abuni Yaglo Koktwma Rohorjaka Thanawo Koktwma Mamani Logolono Police Rock 5 Mankati Tishaka Yaglo Police Rock Tamshaka Khainaide ডেড বডি বেঁচে দিছে পুরুষ লোক এই খবর শুনে আমরা আইছি এখন আয়া এলাকার কাছ থেকে জানতে পারছি সে সবসময় ড্রাঙ্কেন কন্ডিশনে থাকতো এইদিকে আসার পথে সকালে তার আমরা শুনতে পেলাম মহিলারা জল আনতে যাইতেছে তখন ওনার ডেড বডি বাড়তে দেখছে সকাল 8টায় কিন্তু ওনার ছেলের বউ কইছে সকাল 6:30টায় ঘর থেকে বেরিয়েছে তাহলে 6:30 থেকে 8টার ভিতরে যে কোনো সময়ই সে সম্পূর্ণ ড্রাঙ্কেন কন্ডিশন অবস্থায় সে এখানে পুকুরে পড়েছে মারা গেছে নাম জানতে পারছি হ্যাঁ শম্ভু সরকার কি করে উনি আগে ড্রাইভার ছিল এখন কিছু করে না আগে ড্রাইভার প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু বডি উড়ানো হয়েছে কি বোঝা গেছে মানে কি দেখি না কোনো তো ক্ষত চিহ্ন দেখা গেল না হ্যাঁ কোনো রকম কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল পরিবারের লোক তরফ থেকে কোনো অভিযোগ আছে না এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ নাই তবে আমরা প্রথমত আমরা অস্বাভাবিক মৃত্যুর হওয়ার কারণে আমরা একটা এফআইআর নিয়ে সেটা তদন্ত চালাচ্ছি Yak Shibodoli Central Committee ni Rima by Kaichidok Shamunte Shalsini Nibagi Nog Tangai Awi Monklana Nibagi Kolawa Onkorka Yak Shibodol Yak Shibodoli Central Committee ni Rima by Kaichidok Shamunte Shalsini Nibagi Nog Tangai Awi Mong Klainani Bagai Kolawa Onkorika Yak Shibodol Ro Shamungdoni Bishingo Tongo Jeno Kungo Jugya Kari Rang Finani Lama Kari Boromno Nukungo Koksini Shake Rangrinani Regani Shamungni Rang Bari Nani Kobi Kubuni Ro Hati Bashani O Awai Mongo Onkori Kusam DYFI Haste Tang Fankra Omol Chakraborty Haste Hapangni Shamumutarunoti Kokshirjaka
সিপিআইএম কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে 20 থেকে 26 এই সপ্তাহব্যাপী 16 দফা দাবিতে প্রচার অভিযানের আহ্বান করা হয়েছে এবং গরিব মেহনতি পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে এই দাবি সনদের মধ্যে যেমন আছে আমাদের দেশে যারা আয়কর দেন না এমন সমস্ত মানুষের পরিবারে 7,500 টাকা করে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া, মাসে মাথা পিছু 10 কেজি চাল বরাদ্দ করা, রেগার কাজ এবং মজুরি বৃদ্ধি করা, আমাদের দেশের মধ্যে এই সময়ে যারা কাজ নেই পরিযায়ী শ্রমিক বিশেষ করে তাদের জন্য সেখানে উদ্যোগ গ্রহণ করা, এরকম 16 দফা দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি সারা দেশে মানুষের কাছে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই দাবিকে সামনে রেখে আমাদের রাজ্যেও সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই দাবিগুলি নিয়ে আমরা ঠিক করেছি 20 থেকে 26 মানুষের কাছে যাব। আপনারা দেখছেন আমাদের রাজ্যের অবস্থা আরও বেশি বিপজ্জনক। আমাদের রাজ্যে যেমন একদিকে কাজ খাদ্যের সংকট, অন্যদিকে সবচেয়ে ভয়ানক ঘটনা হচ্ছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত, মানুষ কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, মানুষ তার আন্দোলন, মানুষ তার কর্মসূচি নিয়ে মানুষের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে। সর্বশেষ সংস্করণ আপনারা দেখেছেন গতকাল জিরানিয়া এবং বিশালগড়ের ভয়ানক ঘটনা। পুলিশ পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে, পুলিশকে পর্যন্ত তারা থানা ঘেরাও করে, সাংসদের নেতৃত্বে সেখানে থানা ঘেরাও করে পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে। এ সম্পূর্ণ এক অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই অরাজক পরিস্থিতির বিরুদ্ধেও আমরা এই দাবি সনদ নিয়ে যখন মানুষের কাছে যাচ্ছি, কথাগুলো মানুষের কাছে বলার চেষ্টা করছি। আমাদের সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত করেছে এই 20 থেকে 26 একদিকে যেমন আমাদের এলাকায় পোস্টারিং ক্যাম্পেইন হবে, অন্যদিকে আমরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী সাধারণ মানুষকে নিয়ে ছোট ছোট সভা করে তাদের কাছে এই দাবি সনদের তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। আজকে আমরা বেরিয়েছি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ এই 16 দফার দাবির রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। আমরা একটা লিফলেট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে রাজ্য কমিটি তৈরি করেছে। এই লিফলেট আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এসেছি। আপনারা দেখছেন এই লিফলেট যখন আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তখন দারুণ সাড়া পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষই আমাদের রাজ্য এবং দেশের সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করছে, অনেকে ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না, কিন্তু সবাই আমাদের একটা কথাই বলছে, আপনারা রাস্তায় নামুন। এই সরকার বিদায় শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। আপনারা যদি রাস্তায় নেমে মানুষকে সংগঠিত করতে পারেন তাহলে এই সরকার আর বেশি দিন থাকবে না। এই বার্তা আমরা মানুষের কাছ থেকেই পাচ্ছি। আমরা আজকের এই লিফলেট বিলি অভিযান থেকে গোটা রাজ্যের সমস্ত অংশের সাধারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করব, চলুন আমরা 20 থেকে 26 এই যে প্রচার অভিযান, এই প্রচার অভিযানকে নিয়ে রাস্তায় নামি। এই দাবি আমার দাবি, আপনার দাবি, সাধারণ মানুষের দাবি। এই দাবি নির্দিষ্ট কোনো পলিটিক্যাল পার্টির দাবি না। চলুন এই দাবি নিয়েই আমরা ঘরে ঘরে পৌঁছে 26 তারিখ গোটা রাজ্যে দেশ এবং রাজ্যের সরকারের কাছে বার্তা পাঠাই। তারা যদি তাদের নীতি না পাল্টায়, এই দাবিমালা না মানে, তাহলে এই সরকার পরিবর্তনে মানুষ বাধ্য থাকবে। এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। ভাষালা বুবগ্রাখর আগুননি বেড়ার মাঠাথমাই টিজিটিএ বহন কাশা কক্তমরি পান্ডা সংসাখা আমরা খরক সিসাই থামরা নিজিথাম রংফুনাই র ভাষালো বুবাগ্রাখর আগুননি মেলার মাথা তংনাই টিজিটিএ বহন কাশা কক্তমরি পান্ডা সংসাখা আমরা খরক সিসাই থামরা নিজিথাম রংফুনাই মথা আশালা মথানি কনভেনার ডালিয়া দাস ককনারম থাংতানি শাখা দরবানাগো যত ককবথমার নর সালাইমানি ললাই থাংনাই 5 আগস্ট সালমারিব সুপ্রিম কোर्टनि बखाक्तै साजाकमानि खरक सिसाई थामब्रा 23 रोंफुनाय रंनि सेबक कमा काहिनै फियाबा सुप्रिम कोर्टनि साख्लायजामो चिचार नं पेरावो हास्ते हापां सेबक कमानाय रंनो थांगै चावै तंनानि बागै लामा सोना बरनाय नै कक सामानि सालजिद कावै थांका फियाबा ताबुफनो हास्ते हापांनि बखाक्तै मुंसा फिरो मुरिजायाखो आबुनि बगैनो फाशाला टीजीटी एबो न कायसा कक्थमनि पांदा संसाजाखा দেশের কোনো সমাধান করতে হয় তাহলে সরকার নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা গাইডলাইন তৈরি করে আমাদের স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে পারেন। আমরা এটা বুঝি, আমরা জানি, কিন্তু কী উদ্দেশ্যে করেছিলেন সরকার সেটা আমরা জানি না। তবে আমরা বিনম্রভাবে বলবো, আমরা কিন্তু ধৈর্য ধরে এখনও আমাদের কথাগুলো বলছি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা 10,323-এর স্যার ম্যাডামদের আমরা হারাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষক যারা এখানে এত বছর 10 বছর তাদের শ্রম দিয়েছেন, তাদেরকে অস্বীকার করবেন না। তাদের যে শ্রম, সেই শ্রমের বিনিময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক ছেলে মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, সেই জিনিসটাকে অস্বীকার করবেন না আপনারা। এবং আপনারা যদি মনে করেন যে এইভাবে বিভিন্ন জায়গায় ভয় দেখিয়ে 10,323-এর উপর শারীরিক আক্রমণ করে মানসিকভাবে কথা বলতে না দিয়ে
যদি মনে করে যে ত্রিপুরা রাজ্যের 10,323 আর বেকাররা কুণ্ঠাসা হয়ে ঘরে বসে যাবেন, তাহলে বোধহয় আমরা 10,323 এই মঞ্চ থেকে বলছি আপনারা ভুল ভাবছেন। আপনারা সামনে তৈরি হন, আমরা কোনো রাজনীতির কথা বলবো না, আমাদের পেটের তাগিদে আমরা এসেছি কথা বলতে। আমাদের কথা বলার অধিকার কেড়ে নিচ্ছেন। কালকে অলরেডি আমাদের Badal Juduni Amsa BJP Bodoli Panteruk Tiruk Bangi Tango Asias ni Tedul Mumbai. Desha Haino Hairi Shumok Bidan Chopani Donandre Nagar ADC Blesni Lokoro. Juda Yak Shibodon Hoi Kobuni Bodon Yakare BJP ni Bana Togawa Hapaika. Juda Amsini Shime. Ashano Kung Nisibano Kuni Korok Sini Ji Botaro BJP Bodoni Bana Togawa Hapaika. আমাদের জনজাতিদের গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে তারা মিটিং করেছে, মিছিল করেছে, কিন্তু জনজাতিদের উন্নয়ন যেটা বিজেপি চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিন, উন্নয়নের চিন্তাধারা গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিন। একটু দেরি হয়েছিল, আপনারা তো আমরা পুরান মানুষ, আপনারা পানীয় জলের সমস্যার সমাধান করা যায়, তার জন্য সেটা আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করছি। তাই আমি বাড়ির মালিক কোন বাড়ির লোক সঙ্গে আপনার নাম কি? হ্যাঁ, সুমিত্রা ত্রিপুরার বাড়ির সঙ্গে কারেন্টের তার ছিঁড়ে গেছে। আইয়া তাতে আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের ঋষ্যমুখ মণ্ডলের আমাদের ধনঞ্জয়নগর এডিসি ভিলেজে আমরা সকাল থেকে সোনাইবাড়ি এলাকায় আমরা নির্বাচনী জনসম্পর্ক অভিযান আমরা শুরু করেছি। নির্বাচনী জনসম্পর্ক অভিযান শেষে আমরা মালুমবাড়ি এডিসি ভিলেজে আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা যোগদান সভা আমরা করতে যাচ্ছি। কারণ দীর্ঘদিনের মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লড়াকু নেতৃত্ব তথা এই এডিসি ভিলেজের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সহ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় 25 পরিবারের আমাদের এখানে প্রায় 70 ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে এসে সামিল হয়েছেন। আমি ওনাদেরকে আমার ব্যক্তি Khazani Okra Chakra Taku Kuk Fayung Hanok Song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna musana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel rokmoti tamung keboni cherai rusapna musana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel by mangjuna bagai koihoro sung channel rokmoti panda lainai Chini Nikuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club Koktwma number 91302305689 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro Jerong instructs Kanina Bagavanaja, Boro Tangai, Shablan Tangai, Shabosika Gambo, Bitimano Eba, Jonakre, Habanago, Tangla Chuklay, Palatani Bagay, Boromni Bagabina Kaham Koktwma, Kaham Sheptongo, Nini Ani, Shapa, no Arimono. Nogotok today, Habanago today Eba, Jepropana Strapsa Jonakare, instance claim at night. A new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni Lamadai. Abo Kaisa Haba Goshinazo Insurance Company. Orojoto Malku Eba car, motorcycle, shaftuk, Eba health, personal accident, fire accident, Umaromo, insurance claim at night. Hani Bagi, Norok Tapidotoro, Grundi or Mikumawa.
A New India Insurance Company Limited, a group of undertaking, Noyantara Deborma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, pin 799001, Koktur number 8575103000/82580375592. Email number debormanayantara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu kerja rotongko borok takti kelai oni ke mau kernet mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathane shakto te malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Swrangchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tripura sarokni chamung mui sungthani berma sampurno nango omahai kothok berma tabuk norok chawai manano aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano kokto kaisabaino nogo sokayano Kukuruk kaham ke Tripura sobai jai ke naikolis namjak berma kaham aguli tonglai rokni bagai hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo packet tei nangi sabai manthogo kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawai mana ke tei berma kaham chana ni bagai Tini Shimino Kurungshidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India pin number 799006 Koglom koktang Koktwma busha sinarungi bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koglom koktang Koktwma busha sinai gerung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayaro tongo borni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khalayai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne pisingte hatibo waisa khalai juda koklo koktang Koktwma busa siriro ni shinguro thumui poribu shawi khorangbe awai khalai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube te Facebook te haini bai jero koklo koktang Koktwma busa rongno Swrangchati Koktwma channel lo koklo koktang Koktwma busa porimu patane pisingte awai khlanyal musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa khorangbai shawi khnarajangnai jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa koklop koktang Koktwma busa pormung pandago jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yaphanai tei bisi khonui jeroni simung kubang horka tei kaham simung horka abdi roma sai bisi bo waisa sokat ajangnai abdi roma sai bisi bo waisa sokat ajangma karai bisi bo waisa Kokborok Kokrobai belai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni pisingtei aro simung honai roma simung sapogai kari jangnai hage
Kokborok Kokrubai hamjangnai Khurubai Kereng Sikringo Norok Lerewi Dakti Kraino Swrangchati Kokborok Koktwma channel Raja Koktwma Nambobai Kerengui Norok Shimno Hori Manka Paithago Kokborok Kokrubai Hayne Kuchu Khamplayo Asukthai Manthulu Gunai Jotono Khaka Hamte Chiba Yafaro Hambai